خواجہ مولا عباس علیہ السلام جناب مقبول رحیم صاحب، جس وقت دشمنوں کی بشر کر ہو چڑھائی، جس وقت دشمنوں کی بشر پر ہو چڑھائی، نعمت ہے سب سے بڑھ کر اگر ساتھ ہے بھائی، اب بھائی بغیر کچھ نہیں دیتا ہے سجائی، شبیر سے پوچھے کوئی بھائی کی جدائی، شبیر سے پوچھے کوئی بھائی کی جدائی، اور رہتے ہیں کبھی بازو بھی ہر وقت اسی کے، رہتے ہیں کبھی بازو بھی ہر وقت اسی کے، ہوتا ہے جواں بھائی اگر ساتھ کسی کے، بھائی بھی ہو جو مقصد اللہ و نبی ہو، بھائی صلوات بھیجیے جس وقت دشمنوں کی بشر پر ہو چڑھائی، نعمت ہے سب سے بڑھ کے اگر ساتھ ہو بھائی، اب بھائی بغیر کچھ نہیں دیتا ہے جدائی، شبیر سے پوچھے کوئی بھائی کی جدائی، اور رہتے ہیں کبھی بازو بھی ہر وقت اسی کے، ہوتا ہے جواں بھائی اگر ساتھ کسی کے، اور بھائی بھی وہ جو مقصد اللہ و نبی ہو، اور خلقت کی جس کی خاص تمنائے علی ہو، اور بھائی کی محبت جسے گھٹی میں ملی ہو، اور تعلیم وفا ماں نے جسے گود میں لی ہو، عباس بھائی کہیں دیکھا ہے کسی نے، تاریخ ہے شاہد نہیں دیکھا ہے کسی نے، تاریخ ہے شاہد نہیں دیکھا ہے کسی نے، اب بھائی کو لوگ کہتے ہیں جو قوت بازو، اس کی مثال دیکھیے دنیا میں چار تو، عباس کی طرح سے ہوا ہو جو سرخ رو، کوئی نہیں ملے گا کریں لاکھ جستجو، حیدر ہیں بے مثال یقیناً جہان میں، عباس بھی تو کم نہیں کوئی جان بان، عباس بھی تو کم نہیں کوئی جان بان، ایک بزم میں حسین کو کچھ پیاس لگ گئی، اور ناگاہ شاہدی سے کہا، ناگاہ شاہدی نے کہا لائیے پانی، پوچھنے بھی نہیں پائے تھے خدام و صحابی، اٹھنے بھی نہیں پائے تھے خدام و صحابی، عباس کی تھی عمر کوئی 4 سال کی، اور دیکھا کہ اپنے سر پہ وہ کوزہ لیے ہوئے آتے ہیں بزم شاہ میں، سقا بنے ہوئے آتے ہیں بزم شاہ میں، سقا بنے ہوئے، مولا نے بڑھ کے بھائی کو گودی میں لے لیا، آنسو بہا کے اس طرح بھائی سے پھر کہا، ایسا ایک وقت میرے بھائی آئے گا جب میں تمہیں پکاروں گا رو رو کے بارہا، لیکن میری صدا پہ نہ عباس آؤ گے، اور پیاسا رہوں گا میں تو نہ پانی پلاؤ گے، پیاسا رہوں گا میں تو نہ پانی پلاؤ گے، عباس دل میں سوچ رہے تھے محال ہے آؤں نہ شہر کام، میری کیا مجال ہے، آقا بھی ہو
جو فاطمہ زہرا کا لال ہے، اللہ میری بخت میں اتنا سوال ہے، یہ بے ادبی مجھ سے ہو سو جاؤں گا تبھی، مولا کی میں آواز نہ سن پاؤں گا تبھی۔ بہتر ہے اب ہمارے لیے جاگتے رہنا، آواز پر امام کے لبیک ہے کہنا، تکلیف جو پڑے اسے خوش ہو کے ہے سہنا، ہر وقت جاگنا دلیروں کا ہے کہنا۔ عباس جاگو آج سے، سونے کو چھوڑ دو اور قابو میں نفس رکھو، بلاؤں کو چھوڑ دو۔ اور یہ قصد کر کے سونے سے بیزار ہو گئے اور دن رات جاگنے کو وہ تیار ہو گئے، اور 7 روز جاگنے میں پار ہو گئے۔ آنکھیں کی سرخ، لگتا تھا بیمار ہو گئے، گھر میں ہر ایک سوچ رہا تھا کہ کیا ہوا، عباس مزمحل ہیں، عجب واقعہ ہوا، عباس مزمحل ہیں، عجب واقعہ ہوا۔ اب معلوم جب یہ شاہ کی ہمشیر کو ہوا، اب بولی کہ خیر ہو میرے عباس کی خدا، اب بھیا قریب آؤ، تمہیں کیا یہ ہو گیا، اور آنکھیں ہیں لال لال، تو چہرہ اڑا اڑا، اور سوئے نہیں ہیں آپ کئی دن سے، کس لیے، اور کھانا بھی چھٹ گیا ہے اسی سر سے، کس لیے؟ بولے کہ شب کی باتوں سے دل کو سکون نہیں، شاید سنوں نا نیند میں آواز شاہدی، اور پانی وہ مانگے اور میں سوتا رہوں کہیں، پھر کیسے منہ دکھائے گا اب ماں کو یہ حزین، اس واسطے نہ سونا ہی بہتر ہے اب مجھے، اور سونے میں تو ضیاء ہی ہے، سونے میں تو ضیاء ہی سراسر ہے اب مجھے۔ اور زینب یہ بولی آؤ چلے بھائی جان کے پاس، پوچھیں کیا ہے کس لیے ایسا کلام یار۔ عباس جس کو سن کے ہوا اس قدر اداس، عباس کب بجھا نہ سکے گا تمہاری پیاس، اور انگلی پکڑ کے ننھی سی عباس علی کی خدمت میں آئی زارو حضی، صفت نبی کی خدمت میں آئی زارو حضی، صفت نبی کی، بعد السلام کہنے لگی صفت نبی سے، فرمایا کیا حضور نے عباس علی سے سویا نہیں ہے ساتھ شب و روز اسی سے، اور کیوں تذکرہ تشنہ لگی چھیڑا ابھی سے، اور عباس کو رنجی و علم آج ہے بھائی، گویا ابھی سے پانی کو محتاج ہے بھائی۔ شبیر نے عباس کو پاس اپنے بلایا اور رخسار چومے پیار سے چھاتی سے لگایا، اور ننھے سے ہاتھ چوم کے پاس اپنے بٹھایا، اور فرمایا بھائی وقت ابھی وہ نہیں آیا جس وقت تشنگی مجھے ہوگی کمال کی، تب عمر ہوگی آپ کی 32 سال کی۔ عباس نے تب سانس لی تھوڑی سی چین، لیکن کی بات دل میں سمائی ہے، اب نیند میں بھی یاد شہ مشرقین کی، آئی جوانی عمر ہوئی زیب و زین کی، اور کچھ دن پڑے صورت ہو سیرت میں باغ پر، ہر چودھویں کا چاند بھی قربان ہر چودھویں کا چاند بھی قربان آپ پر، اب چہرے کو چاند کیسے کہیں سوچئے بھلا، اس میں ہے داغ حکم نبی سے وہ دو ہوا، اور اب تو صاف صاف یہ ظاہر بھی ہو گیا کچھ بھی نہیں ہے چاند میں پتھر کے ناچا، کہنا ہے یوں درست کے چہرہ حضور کا لگتا ہے آفتاب ہے، یہ کوئی نور کا لگتا ہے آفتاب ہے، یہ کوئی نور کا۔ لوگ جیتی جاتی تلوار میں ایک نعرہ تلوار، آپ
आंखों में उनके मिलती थी मजनून को बना जो सुरमा थे देव से लगते थे इसके का अपने लिए तो उठती नहीं थी कभी निगाह और पिछ जाती थी अगर वो शहे दीन चाहरा और सजदे का वो निशान था हजरत के जबी पर आहा हुसैन लिखा था यार के बरी पर आहा हुसैन लिखा था यार के बरी पर अब्बास का फरस बहुत कद था ऊंचा और मिलता नहीं है ऐसा हसीन शहर में घोड़ा उस पर भी ऊंची सी लगे अर्श मोहल्ला तब बैठता था शान से हैदर का दुलारा और नारायण से हाथ खींचता जाता था जमीन पर यूं पाला कैद किसी को भी देखा है कहीं पर यूं पाला कैद किसी को भी देखा है कहीं पर था बेमिसाल मिसले पदर हरबो ज़र्ब में अफसानी नहीं था कोई कहीं शर्को गर्ब में और घबराना जानता ही नहीं था वो कर्ब में और रुस्तम सा हो टिके न वो मैदान हर्ब में और हासिल फनून जंग किए थे इमाम से हैदर हसन हुसैन हैदर हसन हुसैन अलैहिस्सलाम से हैदर का बलवला था इबादत थी ज़ुहद था और भाई हसन से अमन सुकून इल्म पा गया और सब्र शुक्र हजरत शबीर से मिला अब्बास सब्र शुक्र का एक आईना बना उम्मुल बनी के शीर ने करार कर दिया और ज़ैनब ने करबला में अलम ज़ैनब ने करबला आ गया था तशनगी शह का ज़माना लाखों में गिर गया था मोहम्मद का नवासा अब्बास 7 रोज से पल भर नहीं सोया और शह के शहीद हो चुके अंसार और नन्ही सी मश्क दे के दर्जा बढ़ा दिया और बच्ची ने 4 साल की सहका बना दिया बच्ची ने 4 साल की सहका बना दिया और जब दोष पर हुजूर ने मशकीज़ा रख दिया बोली सकीना पानी चढ़ा जाएगा मेरा और ज़ैनब बनाए लेने लगी आके बरमला और बाजू पकड़ के कहती बाजू पकड़ के चूमती थी करती थी होगा और कहती थी हर बला से बचाए दिलेर को या रब नजर न दे न कहीं मेरे शेर को अब्बास निकले आए में से मशको अलम लिए हम शीर की जुदाई का दिल में थे गम लिए और नामे सकीना मुंह से कभी दम बदम लिए और सबसे बढ़ के उल्फते चाहे गमम लिए और कहते थे उड़ के जाऊं वो परवाज़ खुदा दे यार अब मुझे भी जाफरे तैयार बना दे यार अब मुझे भी जाफरे नैज़ा था सिर्फ टूटा हुआ एक पास में और दिल दुश्मनों के फिर भी थे खौफो हैरात में और कोई भी सामने न था हो जो हवास में और भगदड़ की अहले की अजब तरहयास में और जब देखते थे दुश्मनों को भूल भूल के मरते थे सब करीब के बेहोश दूर के मरते थे सब करीब के बेहोश दूर के और मौला से जंग की जो इजाजत नहीं मिली हथियार के बगैर की फौजों में थर गई और छुप छुप के वार करते थे शामी और खैबरी और बढ़ता ही चला जाता था बहुत दिल भरे अली हमला कहाँ किया था किसी पर भी शेर ने और तारे नजर पे फौज को रोका दिलेर ने तारे नजर पे फौज को रोका दिलेर ने
लाखों लई में आया नहीं कोई रूबरू, हिम्मत नहीं थी कोई करे वार, दू बदू आती थी अल अमान की आवाज चार सू, और कहते थे भागो लड़ना कुजा कैसी आबरू, और बेहतर है भाग जाना ही गाजी की राह से, और चिंगारियां बरसती हैं देखो निगाह से, चिंगारियां बरसती हैं देखो निगाह से। है नारियों में शोर इधर भाग के जाएं, और सरदार फौज के हैं कहाँ आके बताएं, और तौज़ब की आग फैली है किस तरह बुझाएं, अल्लाह किधर भाग के जानों को बचाएं, और आंखों की जब शुआएं पड़ी काफिरीन पर, बोले के भागो आ गया सूरज जमीन पर, बोले के भागो आ गया सूरज जमीन पर। और भगदड़ थी इस तरह से मची फौज सामने, शिमरो उमर भी छिप गए जाकर खयाम में, और कहते थे आओ डूब मरे एक जाम में, वल्लाह कितना रोब है फांसी के नाम में, और क्या खाक होगी फतह हमारी लड़ाई में, देखो नहीं है एक सिपाही तराई में, देखो नहीं है एक सिपाही तराई में। अब नहरे अल-हमा के मुक़द्दर को देखिए, पानी में इब्न साक़िए कौसर को देखिए, इस्लाम की हयात के मज़हर को देखिए, और बच्चों की आस शह के बराबर को देखिए, और पानी कलम को चूमने खुद बढ़ के आ गया, और मशकीज़ा में जो आया तो मेराज पा गया, मशकीज़ा में जो आया तो मेराज। और शेरे खुदा के शेर ने मशकीज़ा जब भरा ताज़ी से बोला प्यासा है तू भी तो बावफा, पीले हो जितनी प्यार है हज़े में अलकमा, और गर्दन उठा के घोड़े ने गाजी से यूं कहा, दुलदुल है शह का प्यासा, शहेदी को प्यास है, पानी मैं किस तरह से पीऊं दिल उदास है, पानी मैं किस तरह से पीऊं दिल उदास है। मशकीज़ा रख के दोष पे अब नहर से चले, प्यासे गए थे प्यासे ही हजरत पलट पड़े, अब नारियों ने तीर कमा से खुदा किए, उनसे भी बच के आप निकल आए नहर से। अफसोस बनते बनते मुक़द्दर पलट गया, और जिसमें अलम लिए थे वही हट गया। और गाजी ने बाएं हाथ में मशको अलम लिया, घोड़ा उड़ा के कहने के जानिब था कुछ बढ़ा, और अंधेर पर ये और भी अंधेर हो गया, और बाया भी बाजू कट गया है हाथ शेर का, अफसोस गिर पड़ा लमे चाह देखिए, और दांतों में तस्मा मश्क का, वल्लाह देखिए आते थे तीर फिर भी बढ़े जाते थे हुजूर, एक तीर हुरमुला ने चलाया बसत गुरूर, और मशकीज़ा छिन न जाए झुका इसलिए गयूर, और मशकीज़ा भी छिदा हुआ सर सारा चूर चूर, वो गुर्द सर पे मारा शकीले गज़ब हुआ, अफसोस शेर पर ये सितम बेसबब हुआ, अफसोस शेर पर ये सितम बेसबब हुआ। आवाज दी कि आए लहे वाला सलाम लो, है आखिरी गुलाम का मुजरा, सलाम लो हजरत है देख लूं तुम्हें मौला, सलाम लो आंखों में तीर गड़ गया था, सलाम लो सदक़ता या हुसैन मैं पानी न ला सका, और बीबी सकीना मैं नहीं वादा निभा सका। और सुनना था ये चीख पड़े शाहे बहरोवर, बोले संभालो अकबर महरू गिरा बदर, और थामो के शल है अब मेरे बाजू
चल के उठाना है। अब हमें अज्ञाती का आलम भी साथ ही लाना है। अब हमें अकबर के साथ रन को चले चाहे मजरे बहन, उठ उठ के जी से देखते थे आप जाने बहन, और कहते थे भाई तुमको कहाँ ढूंढे। अब हुसैन जिंदा होके गुजर गए हैं लड़के, ढूंढे हैं, देखा जमीन पे बाजू इलियास पड़ा है, तो कुछ दूर हट के सानिए इलियास पड़ा है, कुछ दूर हट के सानिए इलियास पड़ा है। जीने परस्त बाबा ने खुद को गिरा दिया और जानू को अपने शेर का तकिया बना दिया। आंखों से तीर खींच के फौरन हटा दिया और खून आज तीर से अपनी छुड़ा दिया। अब हुए तो हुसैन जैसे ही पहुंची मशाम में, उठने लगे इमाम ये को एहतराम में, बोले हुसैन लेते रहो भाई, मैं बेटा कर लो वसीयत, आखिरी है वक्त पूछे का। वो बोले लाशा मेरा नखरे में जाएगा, और दुश्मनों को मेरा ये पैगाम है शाह, आमान मेरी लाश को दिल खोल के करे, आका से ये सुलूक न हरगिज़ मगर करे। शाह बोले एक मेरी भी ख्वाहिश है आखिरी, ताउम्र मुझको आका कहा तुमने आया भाई, एक बार मुझको भाई भी कह दो मेरे जरी। ये सुन के जिस्म में हुई एक बार थरथरी, अरमान शह का पूरा तो अब्बास कर गए, बस एक बार भाई कहा और मर गए, बस एक बार भाई कहा और मर गए। अकबर ने शह से पूछा चचा जान को ले चले। बोले हुसैन कैसे जबा से ये हम कहें, और भाई की आरज़ू नजरअंदाज क्यों करें। अब है तराई इनकी, तराई में ये रहे, जाएंगे सिर्फ मश्को अलम है मगाह में, भाई को सौंपता हूँ खुदा की पनाह में। अकबर अलम उठा के चले कत्लगाह से, तो गज भी अब चला नहीं जाता था, शाह से कुछ भी सुझाई देता नहीं। अब निगाह से तो हिलते हैं आसमान और ज़मीन, शहर की आह से और नारा है ये कि हाय बरादर किधर गए, कहते कोई सकीनत अब्बास मर गए। बच्चों से कह रही थी सकीना जगर फिगार, अम्मू अलम लिए हुए आते हैं, मैं निसार और पानी जरूर लाएंगे, करते हैं मुझसे प्यार, थोड़ा सा सब्र और करो हो न बेकरार। आया अलम तो देखा के अब्बास नहीं है, और शब्बीर सर को पीटते हैं, ज़ारो हज़ी है, शब्बीर सर को पीटते हैं, ज़ारो हज़ी है। या रब वजी अब्बास पे तू रहम करम कर, उनकी जगह अब्बास ही की ज़ेर कदम कर, वो मजलिस हुसैन की ज़ीनत पे रहम कर, जिसके सबब से उनको अता खुल्द रहम कर। जिस तरह खानदान को वो लेके चले थे, मकबूल क्यों न हो दरे मौला के झुके थे, फरियाद अज़ बरी या